السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث من ملخص دروس السنة الخامسة ابتدائي للغة الفرنسية. اللي جديدة معنا في القناة ولا اللي جديد معنا في القناة ومازال ما على بالوش، أني حطيت الجزء الأول والثاني من ملخص دروس السنة الخامسة للغة الفرنسية في لي فيديو بريسيدونت. يروح يشوفهم قبل ما يشوف لا فيديو هذه. أنا خديت دروس تاع لا سيكونس 1 و لا سيكونس 2 du projet 1 OZO. داكوغ، ونقول للمشتركين اللي راهم يشوفوا في الفيديو تاوعي وراهم يستفادوا ويالو كان بشيء القليل جدا جدا. نتمنى ما يبخلوناش بلي جيم تاعهم ولي كومونتير تاعهم، على الاقل الشكر فقط على المجهودات اللي رانا نقوموا بها. وما ينساش كذلك يبارطاجي لي فيديو هذو مع الاشخاص اللي يعرفهم، مع الاصدقاء تاعو، هكذا باش تاعهم الفائدة. هذا ما كان يعني. ونخليكم دوكا مع الجزء الثالث تاع ملخص دروس السنة الخامسة الابتدائي للغة الفرنسية. Nous allons aborder le projet 2 c'est un lieu exceptionnel. نبداو بلا سيكونس 1 والجزء الرابع ان شاء الله ناخذوا لا سيكونس 2. فرجة ممتعة طيبة للجميع. Au musée. Les enfants doivent préparer la visite au musée national des beaux-arts avec leur maîtresse. Ce musée se trouve en face du grand jardin et ils doivent préparer un programme de visite. Ils doivent aussi chercher une brochure de musée, un petit livre pour présenter qu'est-ce qu'il y a dans ce musée. في المتحف يجب على التلاميذ تحضير برنامج لزيارة المتحف الوطني للفنون الجميلة مع معلمتهم. هذا المتحف متواجد أمام الحديقة الكبيرة، كما يجب عليهم تحضير كتيب أو كراسة من أجل تسجيل كل المعلومات التي سيجمعونها حول هذا المتحف. Les moyens de transport. L'objectif d'apprentissage de ce cours, c'est enrichir le stock lexical de l'élève. À la fin de cette activité, l'élève doit connaître les noms d'un grand nombre de moyens de transport. الغرض من هذا الدرس هو معرفة التلميذ لأسماء أكبر عدد ممكن من وسائل النقل، واستعمال هذه الأسماء في جمل مفيدة، يعني savoir utiliser ces noms dans des phrases complètes. Prenons quelques exemples. Comment circules-tu en ville? Et tes camarades? Quel moyen de transport préfères-tu? كيف تتنقل في المدينة؟ وزملائك كيف يتنقلون في المدينة؟ وما هي وسيلة النقل المفضلة لديك؟ الإجابة تكون بهذه الطريقة. Avec mes camarades, je préfère circuler en voiture. Mon camarade préfère circuler en bus, par exemple, mais moi, je préfère circuler à pied, je préfère circuler en taxi, à vélo, en tramway, en métro, etc. Prenons quelques exemples. Tu es à pied. Quand traverses-tu la rue? Je traverse la rue quand le bonhomme est vert. أنت تتنقل على رجليك. متى يجب عليك أن تقطع الطريق؟ أقطع الطريق لما أرى الضوء الأخضر. Tu es à vélo. Que dois-tu mettre à la tête? أنت على الدراجة. ماذا يجب عليك الوضع على الرأس؟ Je mets un casque. يجب علي أن أضع خوذة. Les indicateurs de lieu. مؤشرات المكان. Derrière وراء. Au milieu de وسط. Au premier plan في الصنف الأول. À côté de بجانب. À droite على اليمين. À gauche على اليسار. Au-dessus de في الأعلى. sous تحت. contre مقابلة ولا على حسب le contexte de la phrase. Au fond في العمق. dans في الداخل. sur فوق. près de قرب. devant أمام. à travers عبر. vers نحو. Tous ces mots sont des indicateurs de lieu. On les emploie pour situer une personne, un objet ou bien une action.
وقتاش نستعملوا مؤشرات المكان هادو ولا هادو لي زانديكاتور دو ليو؟ نستعملوهم لما نحدد مكان تاع شخص ما، تاع شيء ما، ولا تاع حدث ما. Dans les phrases, les indicateurs du lieu introduisent des compléments circonstanciels de lieu. Donc نفهموا نتذكر معا les constituants de la phrase. Une phrase تتكون من sujet, verbe plus complément. هاد لو complément يقدر يكون ولا نقدروا نسموه le complément circonstanciel de lieu. وقتاش؟ لما يحدد المكان المكان. D'accord. كما المثال اللي راهو قدامنا nous sommes dans le musée national des beaux-arts. باش نلقى هذا le complément pose la question où nous sommes dans le musée national des beaux-arts. Nous c'est le sujet, sommes c'est le verbe, dans le musée national des beaux-arts c'est le complément. Prenons quelques exemples. Le grand fauteuil se trouve devant la fenêtre. L'armoire se trouve derrière le petit fauteuil. Le pot de fleurs orange se trouve près du petit fauteuil. 2 livres sont sur la table. الأريكة الكبيرة موجودة أمام النافذة. الخزانة موجودة وراء الأريكة الصغيرة. مزهرية الورود البرتقالية اللون موجودة بقرب الأريكة الصغيرة. الكتابين موجودان فوق الطاولة. Donc les indicateurs du lieu sont devant, derrière, près du et sur. Et toujours avec la grammaire et on passe au déterminant possessif. On commence d'abord par la définition d'un déterminant. Un déterminant, c'est un mot qui accompagne le nom pour former un groupe nominal. يعني هذا le déterminant يتبع le nom باش يعطينا un groupe nominal. Par exemple, le musée, c'est un groupe nominal. هذا le groupe nominal متكون من le déterminant اللي هو le ou le nom اللي هو musée. نروحو دوكا les déterminants possessifs. Un déterminant possessif désigne la possession ou l'appartenance du nom. Il suit en genre et en nombre son nom. Les déterminants possessifs نقدروا نعيطوا لهم كذلك les adjectifs possessifs. يدل على الملكية شيء ما ويتبع le nom d'accord في le genre ou le nombre. C'est-à-dire إذا كان le nom masculin يكون le déterminant masculin. إذا كان le nom féminin يكون le déterminant féminin. إذا كان le nom masculin singulier يكون le déterminant masculin singulier. إذا كان le nom féminin singulier يكون le déterminant féminin singulier. نروحو نشوفو هادو لي déterminants possessifs. كاين les déterminants possessifs masculins mon, ton, son. Les déterminants possessifs féminins ma, ta, sa. Les déterminants possessifs masculins ou le féminin pluriel mais, tes, c'est. Ou كاين vos, nos, notre, votre, leur avec S. نروحو les déterminants possessifs masculin singulier. mon cartable هادو مبينين لما تكون عندي حاجة masculin singulier حاجة مذكرة كما le cartable نقولو mon cartable. ton cartable son cartable. mon كارتابل الكارتابل تاعي انا. طون كارتابل الكارتابل تاعك انت. سون كارتابل الكارتابل نتاعو هو. ولي ديتيرمينون فيمينا سينغولي قلت لي ديتيرمينون فيمينا سينغولي ما تا سا نستعملوهم لما نكون نملك شيء مؤنث كيما لا تروس مؤنث نقول ما تروس لا تروس تاعي. تا تروس لا تروس تاعك. سا تروس باردون لا تروس نتاعو. و مي تي سي هذا لما يكونوا عندي اشياء مذكره ولا مؤنثه المهم بلوريال. مي كارتابل تي تروس سي كايي. نروحو دوكا لفو نو. مثلا عندي مجموعة من التلاميذ راهم قدامي وهاد المجموعة من التلاميذ عندهم لي تروس تاعهم قدامهم. نقول لهم فو تروس يعني المقلمات تاعكم أنتم يعني فو بلوريال و تروس بلوريال. نو كارتابل المحافظ تاعنا نحن. داكوغ. par rapport au nôtre لما نكونوا نحن مشتركين في مكان واحد ولا شيء واحد نقولوا notre classe.
و votre classe لما أنتم تكونوا مشتركين في مكان واحد ولا شيء واحد نقولوا votre classe. leur maîtresse في الغائب لما هم يكونوا عندهم معلمة نقول لهم leur maîtresse. leur avec S par exemple مجموعة من تلاميذ ثانوية عندهم أساتذة مجموعة من الأساتذة نقولوا leurs enseignants يعني leur et enseignants les deux sont pluriels. نتمنى نكون وفقت في التوضيح لأنه بزاف تلاميذ تتخلط لهم لي ديتيرمين. On passe à l'orthographe et on parle des féminins des noms en double consonne. Pour écrire les noms qui se terminent par IEN et ON, il suffit de doubler la dernière consonne et ajouter le E. C'est-à-dire إيان ترجع إيان إيون ترجع إيون. نضاعف كتابة الأن نكتبها مرة أخرى ونضيف ال E تاع le féminin. Prenons quelques exemples. Je suis Malak, je suis algérienne, j'ai gagné beaucoup de médailles, je suis championne à la natation. أنا ملك، أنا جزائرية، ربحت الكثير من الميداليات، أنا بطلة السباحة. Les noms féminins sont algérienne, championne. Algérienne, c'est le féminin du nom algérien. Championne, c'est le féminin du nom champion. Les homophones grammaticaux sont et sont. Avec son chapeau, le petit chien arrive devant un bâtiment, le musée. Derrière ses portes sont rassemblés tous les animaux du monde, du plus grand au plus petit. الكلب الصغير وصل أمام بناية كبيرة بقبعته. إنه المتحف. وراء بيبان هذا المتحف يوجد كل حيوانات العالم من الأكبر إلى الأصغر. Son, S-O-N, c'est un déterminant possessif. Le deuxième son, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. هضرنا من قبل على les homophones grammaticaux وقلنا بلي les homophones grammaticaux يتكتبوا ما يتكتبوش كيف كيف ولكن يتنطقوا كيف كيف comme ils ont une nature grammaticale et orthographique différente. Voilà. Finalement, on est arrivé à l'activité de la production écrite. La production écrite في la séquence 1 du projet 1 واش يدير فيها الطفل. الطفل هنا عنده لو شوا باش يكتب. نهضروا على لو شوا الاول وهو بروغرام دون فيزيت. يقدر يكتب برنامج تاع رحله يكتب فيه لا دات والاوقات، وقت الوصول، وقت الرجوع، واش داروا، وين راحوا، ايتترا. كيما المثال اللي راه قدامكم بروغرام دون فيزيت au musée des beaux-arts. La date de la visite, c'est le vendredi 22 janvier. 9h, c'est le départ en bus. 9h30, c'est arriver au musée, le directeur et la maîtresse et les élèves. 10h30, c'est visiter le coin des tableaux et l'ancienne monnaie. 11h, c'est visiter le coin des anciennes sculptures et les statues des personnalités historiques. 11h30, c'est découvrir l'ancienne vie des Algériens et leur mode de vie. Et finalement, 13h, c'est déjeuner et retour à la maison. Bien sûr, le programme هذا يجي مرفوق بالصور هكذا باش يكون موضح ونقدروا نسموها اون بروشور. هكذا تكون البروشور دايره اون فيش كارتونيك فيها لو بروغرام دو لا فيزيت من جهه وفيها الصور من جهه واحده اخرى. ولكن اكيد يوم الامتحان نقدروا نكتبوا هذا البرنامج كتابيا مجرد باراغراف. فوالا كاين امثله هنايا قدامكم. Le deuxième
choix, c'est écrire un paragraphe qui parle d'une visite قام بها طفل، يعني يتكلم عن أي رحلة قام بها مع العائلة تاعو ولا مع زملائه. فوالا في هذه الرحله يشرح فيها لو بروغرام دو لا فيزيت، وانا نفضل هذا لو دوزيام شوا، يعني يحكي بصفه عامه عن رحله قام بها ويشرح فيها واش دار على 9 واش دار على 11 وقت الانطلاق. هذه هي. نخليكم مع امثله من نصوص تتكلم عن رحلات، ونخليكم كذلك مع دي كونسيني اللي تقدروا تخدموا بها مع اولادكم. وبلا ما نوصي، ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع لي بروش تاعكم. ما تنساوش تخليو لنا دي جيم دي كومونتير هكذا باش ديرونا الكوراج باش نكملوا. وهذه هي، نتلاقاو في الجزء الرابع من المراجعه الضخمه تاعنا. او ريفوار، صحه طولكم.